yung gawat. Okay, hindi naman sila magamit o kanang CD player. Wala na sa una. Ang ila, i-download mo lang na. Nakuha rin to sila kung pagpalit, respeto ba? Pero naging tinoon mo yung magkaisunan. Okay, sample. Paul, ako na yung amigo at tinood niya story. Ang lyrics ako, ang tono iya. Isuhon na hinumdum ka ba sa atong gamay nga iglesia, sa mga kadasig nga atong gisaluhan sa kanhi nga kapanahunan. Tungod sa tawag sa kahitasan, kalimutan atong gitaligdan, ug sa langit kita mitahan. Pastor Bilmin, eskwela. Ang pan-asa ka na karon sa kalibutan, ikaw nagpahiuyon langit na atong gihandom, imong gitaligdan sa kasayo. Pagaw ka sa Espiritu ng Tingog. Kaya ako sa gipahinumduman, akong giingat siya. Parts, mga bukid atong ginakbay, bisan bunlay wata nagmahay, kay pagdaog ug kalag maoy atong kalipay, igsuon mo nindot handumon. Ang kanhi nga mga panahon sa gamay iglesia, natong duha dito kanunay magkita ta. Karon gingaw na wala na siya. Dito apan asa kana karon sa kalibutan, ikaw nagpahiuyon langit nga atong gihandom, imong gitaligdan sa kasayo. Ang solusyon parts, handuma igsuon ang kagahapon, aron kalipay imo maangkon, igsuon balik na karon. Huwag maghapon mo balik kahit apang asa ka na karon sa kalibutan, ikaw nagpahiuyon langit nga atong gihandom, imong gitaligdan sa kasayo. Langit nga atong gihandom, imong gitaligdan sa kasayo. Karon ibalik na siya. Nagwali na, nakabautis ako pa. Amen. So, ito, bugat-bugat nito. Pero Ganun po. tuloy na po ninyo. Ganaan mo uminaw sa iyo sa kabisaya? Yes! Yes! Ala, hindi mo uminan ba? Abuso na po nila. Abi ninyo mga kaigsunan, dili lang kay kana ang Pero dito, paminaw ha. naapag yun siya yung komposisyon mga kaigsunan. Siya yung manghod. O, moto. Muna, karon. Unya, naapag yung lain para sa mga batan-on kuno nga karon. Adyaw, may mabutan na Asa mo tagaan? Sa mga mag-video diha